اوریایی علاقه زیج دارد. احیای نوروز جزء قدیمه تمدن و فرهنگ مردم اوریایی تبار است و حسی باسزایی است در تمدن و فرهنگ عمومی بشر. ملت کهن بنیاد و فرهنگ سالار تاجیک عید نوروز را هنوز از عهد دولتداری شاه جمشید استقبال نموده، با وجود نابرابری ها در همه دور و زمان ها با افتخار بی اندازه و شکوه و شامت خاصه جشن گرفته میشد. در دوره های گوناگون تاریخ از جمله در زمان کیانیان، ساسانیان و سامانیان نوروز مقامی عمومی ملی کسب کرد و با ارزش های والایش به متحدسازی خلق های آریان نژاد و استوار نمودن پایه های دولتداری آنها مساعدت نموده است. یعنی می توان گفت که نوروز با همه رسم و سنت هایش در شریان مردم تاجیک زنده ماند و سال تا سال جلالت خاصه پیدا نمود. با تشبث و اقدام های سازنده سطح جهانی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، نوروز مقام جهانی گرفت و این شب و روزها در عرصه دنیا تجلیل می گردد. جهانی شدن نوروز و اعتراف آن از جانب سازمان ملل متحد همچون جشن بین المللی برای ملت متمدن و صلحجوی تاجیک مایه افتخار و سرفرازی است. در نوبت دیگر با قرار یونسکو به فهرست آثار فرهنگی عمومی بشر وارد شدن نوروز خود شهادت اعتبار و اعتراف جهانیان به تاریخ و فرهنگ پرقناوت ملت تاجیک است. یعنی می توان گفت که نوروز وسیله خوبی معرفی رسم و آیین، عنعنات، هنر و استعداد والا و ارزش های ملت تاجیک به جهانیان می باشد. تنتنه های نوروز جهانی این شب و روزها سر از دهات و محله ها تا عرصه جهانی تراوت تازه دارد که هماهنگی جهانیان را به اقدامات سازنده و بنیادکارانه و عملی شوی تشبث های سطح جهانی جانب تاجیکستان بازگویی می کند. در شهر دوشنبه فروم بین المللی زرگری تحت عنوان در سرگاه خزینه امودریا آغاز گردید. چارابینی از 24 تا 26 مارس ادامه می‌یابد و در دایره آن محصول کار زرگران معرفی و امکانیت‌های رشد منبعد این سمت سردرآمد ساحه صنعت مورد محاکمه تحلیلگران و کارشناسان قرار می‌گیرد. نوروز شاهی عزیزالله گزارش می‌دهد. دوامی 3 روز شهر دوشنبه نمایشگاه بین المللی زرگری را تحت عنوان در سرگاه خزینه امودریا میزبانی میکند. در این گوشه ها زرگران تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین، ایتالیا، تایلند و دیگر دولت ها محصول کار خود را پیشکش نمودند. در فروم زرگری در مجموع هنرمندان، طراحان، استحصال کنندگان، سرمایه‌گذاران و کارشناسان از 15 دولت دنیا و سازمان‌های بین المللی که هم زرگری میکنند و هم تجهیزات صنعتی زرگری استحصال میکنند اشتراک دارند. Мы приехали из Туркменистана. Меня зовут Екатерина. Сегодня мы предоставляем туркменские украшения. Хочу поблагодарить правительство лидеров двух стран за такую возможность, предоставленную нам, участвовать на выставке, выставляться. Сегодня выставляется предприниматель Сидар Берди Каримов с туркменскими украшениями. Издревле туркменские украшения считались оберегом. Их делали всегда из серебра, с позолотой. Использовались натуральные камни. На каждое изделие уходит от 3 дней и выше. Каждый узор, каждый камень, это все делается вручную нашими мастерами. شنبه شهرشبه اومده ما اون ویستیفکا من اشتراک کردیم. محصولات زرگری آوردگیمون با شما به نمایش میکنیم. حاضر به 120 خیل محصولات ما هست. امکانیت دوشنبه به قبل نزدیک من شهرش اندری کردم. جودم زرد دوشنبه پپش حقانی من شب جودم اختراسام دیگه خیلی شده رفت. یکمش آدماش هم دوست. یکمین فروم بین المللی زرگری تاجیکستان با موضوع خزینه امودریا بخشیده شده است. زیرا که خزینه امودریا این یک میراث نادره که ملت تاجیک میتواند با آن افتخار کند و در اطراف این موضوع ساحه زرگری، صنعت و صنعت زرگری معاصر را رشد دهد و با جهانیان معرفی نماید. فروم بین المللی زرگری تحت عنوان در سرگاه خزینه امودریا با اشتراک نمایندگان 50 کارخانه زرگری وطنی، زیاد از 200 هنرمند خارجی، برندهای زرگری از آذربایجان، هندوستان، ایران، قزاقستان، چین، امارات متحده عرب، پاکستان، روسیه، ترکمنستان، ترکیه، ازبکستان و سازمانهای بین المللی آغاز شد. در افتتاح فروم معاون یکم سروزیر جمهوری تاجیکستان حاکم خالقزاده برگزاری این تدبیر مهم را در ادامه تدبیرهای حکومت کشور برای گسترش همکاری‌ها، معرفی و استفاده بیشتر امکانیت‌های مفید طبیعی تاجیکستان برای رشد منبعد زرگری مهم ارزیابی نمود.
дар доираи форум баргузории ҷаласаҳои пленарӣ ва сессияҳои мавзӯӣ, намоишгоҳи тиҷорати заргарӣ, ярмаркаи маҳсулоти заргарӣ ва намоиши муд дар ҳамкорӣ бо брендҳои заргарӣ дар давоми 3 рӯз пешбинӣ шудааст. Я байер большой компании, которая занимается люксом в Казахстане. И на сегодняшний день я ведущая модного приговора в России. Что хочу сказать о ювелирном искусстве. Конечно, Таджикистан для меня – это история, это истоки. И все, что здесь связано с искусством, как украшение, как те же костюмы, для меня это настолько интересно, настолько я считаю, что важно сегодня. Поверьте, в модной индустрии сейчас этника имеет ведущую роль. И кто сейчас поднимает и начинает работать по этому вопросу, ну тот впереди планеты всей, это однозначно. Так что, Таджикистан, я вас поздравляю. Вы с этим форумом впереди планеты всей. Вы задаете тон по всей Азии в том плане, что этника рулит. Мы впереди, и ювелирное искусство, как искусство в Таджикистане, это что-то совершенно особенное. Поэтому благодарю за положенное начало этнического искусства в мир. Я в полном восторге от того, что все я увидела здесь за вчерашний день. Это такая красота, это что-то совершенно чистое. Вы знаете, я вчера видела тюльпаны у дороги, которые у вас засажены прям таким ковром. И я поняла, это сюзаны на полу, которые вы плетете из живых растений. Так что искусство везде. И я благодарна, это была мечта побывать в Таджикистане, в Душанбе. И она сбылась. قریب کی گویم از بین رفتگی بود. نکی حاضر من شورانه استقلالیت، شورانه راهبری دولت و من ببینم که حاضر کسب زرگری باز از سر نو احیا شده ایستاده است. زرگرایی که از خارج کشور آمدن و محصولات خودشون نشان دادن، با از آنها ما بعضی جنس ها را آموختیم. дар маркази байналмилалии намоишгоҳҳои душанбе маҳсули пешниҳодкардаи ҳунармандони тоҷик бо таваҷҷӯҳ ба тамоюлҳои муосир ҷолиби диққат буд. аз ҷониби дигар ин беҳтарин имконият ба ҳисоб меравад тавассути баҳраваршавӣ аз таҷрибаи заргарони дигар давлатҳо барои ғанӣ гардонидани ҳунари офарандагӣ. айни замон дар тоҷикистон истихроҷи металлу сангҳои қиматбаҳо ва нимқиматбаҳо 30% саноати маъданро ташкил медиҳад. ороишоте ки дар дасти ман мебинед дар давоми 8-10 рӯз сохта мешавад. ба ҳама ин ба даст сохта мешавад, ягон ба ёрдами ягон асбоб сохта намешавад, фақат ба даст сохта мешавад. мо дар кӯлоб ҷамъи фарзандон кор мекунем, зиёда аз 100 намуди маҳсулоти заргарӣ аз қадима то ҳозира месозем. 25 сол аст ки мо ба заргарӣ машғулем, аз мо омӯхтан фарзандора нишон омӯхтем. ман ҳамин гӯшвораро дар тӯли як рӯз сохта омода карда метавонам. ин гӯшвор аз нуқра сохта шудааст. аввал ки сим мекашем, симро омода мекунем, баъд ҳама корҳояш дастӣ мебошад. дар донишкада ман бо донишҷӯён якчанд намуд маҳсулоти заргариро омода месозам, монанди гӯшвор, ҳалқа, гӯшвор, дастбанд, гарданбанд ва ангуштаринро сохта омода карда истодаем. ман дар он ҷо ба донишҷӯён ёд метиҳам ва маҳсулоте ки ман сохтем бо донишҷӯён дар ин форуми соли 2025 дар Душанбе муаррифӣ карда истодаам. тӯли 6 сол аст ки ман рассом мебошам ва ин асарҳои эҷодкардаи ман мебошад. Асарҳои эҷодкардаам аз 3 қисм иборатанд. ҳар давраи чӯб ин маънои онро дорад ки сол аз сол таърихӣ будани ҳамон манзара, ҳамон ҷойро нишон медиҳад ва дар чӯб манзараҳое тасвир карда шудааст ки онҳо манзараҳои маъруфи Тоҷикистон мебошанд. мақсади ман эҳё намудани фарҳанги кӯҳна дар шакли нав мебошад. форуми байналмилалии заргарӣ ки таҳти сарпарастии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон доир шуд, барои муттаҳид кардани устою дизайнерҳо, истеҳсолкунандагон, сармоягузорон, мутахассисони ватанию хориҷӣ ва дар ҳамин замина рушди минбаъдаи ин самти сердаромади саноат муҳим ардӯбӣ мешавад. инчунин барои таблиғи анъанаҳои санъати заргарии тоҷикон, табодули таҷриба ва таҳкими ҳамкории байналмилалӣ платформаи беназир фароҳам хоҳад овард. My name is Evan Narula. I'm from Thailand, Bangkok. Нурулло Иван аз Таиланд ҳастам. намоишгоҳ бисёр дар сатҳи баланд ташкил карда шудааст ва ман итминон дорам ки барои рушди заргарӣ мусоидат мекунад. ширкате ки мо аз Таиланд онро намояндагӣ дорем, омодаи сармоягузориву ҳамкорӣ аст
зеро мо дидем ки Тоҷикистон дар самти заргарӣ ва оянда равнақ додани он имконияти васеъ дорад. Я руководитель Нурстар Джевелер по логотипу Butterfly. Мы работаем с 2018 года, выпускаем нашу продукцию из золота. Мы приехали в выставку в Таджикистан, чтобы тоже расширить свои экспортные продукцию. Нас приняли очень хорошо. Как всегда, Узбекистан и Таджикистан самые близкие друзья, и рядом находимся в границе. иштирокдорони асосии форум намояндагони бахши давлатӣ, доираҳои тиҷоратӣ ва бахши хусусӣ мебошад ки аз ин имконияти муфид барои таҳкими ҳамкориҳо ва афзоиши имкониятҳои истеҳсолӣ ба маврид истифода мекунанд. мардуми тоҷик давоми ҳазорсолаҳост ки бо ҳунари заргарӣ шӯҳрат дорад ва ин чорабинӣ барои тақвияти ҳамкорӣ дар сатҳи байналмилалӣ мусоидат мекунад. ин аввалин форуми байналмилалии заргарӣ аст ки дар ҷумҳурии тоҷикистон баргузор мегардад ва давоми 3 рӯз бо иштироки соҳибкорон, заргарон ва намояндагони давлатҳои гуногун паҳлӯҳои гуногуни марбут ба мавзӯъ дар шаҳри Душанбе муҳокима мегардад. инчунин ҳамагон метавонанд дар маркази намоишгоҳҳои байналмилалии Душанбе аз ҳунари заргарони Тоҷикистон ва дигар давлатҳо баҳравар шаванд. Наврусоҳи Азизло, Баҳодури Истам, Душанбе, Ахбор. бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва иқдомоти наҷибонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷашни бузурги аҷдодӣ Наврӯзи оламафрӯз аз нав эҳьё шуда бо риояи урфу одат ва анъанаҳои некаш на танҳо дар Тоҷикистон, балки дар сатҳи ҷаҳонӣ таҷлил карда мешавад. Сокинони шаҳри Левакан бо омадани баҳори файзбору накатафзо ҷашни Наврӯзи байналмилалиро бо эҳсоси баланди хештаншиносӣ ва ифтихори миллӣ истиқбол намуданд. Хуршедаи Наҷмиддин аз шаҳри Леваканд гузориш медиҳад. ҷашни ҷаҳонии Наврӯз ки таърихи беш аз 6000 сола дорад, ҳамчун оғози зиндашавии табиат, иқдому ташаббусҳои нав, василаи худшиносиву худогоҳии миллӣ табдил ёфтааст ки ин ҷашни аҷдодӣ дар шаҳри Леваканти вилояти Хатлон бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил гардид. барои дар сатҳи баланд доир гардидани Наврӯзи ҷаҳонӣ тамоми сокинони ҷамоату шаҳраки Левакан хӯрокҳои хоси миллӣ ва ҳунарҳои мардумиро намоиш дода, дар ин баробар шеъру сурудро дар васфи баҳору Наврӯз қироат намуданд. Наврӯз ҷашни ҳамдилӣ, дӯстӣ, меҳру муҳаббати инсонӣ, бахшидани гуноҳҳои якдигар ва воқеан мардумист. қабл аз оғози чорабинии фарҳангӣ, намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр ва дигар иштирокчиён аз дастранҷи ҳунармандон, деҳқонон, омӯзгорону хонандагон, варзишгарон ва дастовардҳои шаҳр дида намуданд. дар чорабинии бошукӯҳи ҷашни Наврӯзӣ намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Левакан таъкид намуданд ки зинда кардани тамаддуни аҷдодиамон ва ба ин васила муаррифӣ намудани арзишҳои миллии мо ва ҳифзи он бо талошу заҳматҳои пайвастаи фарзанди баруманди халқи тоҷик, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст ки ҳар яки мо бояд ба қадру манзалати он бирасем. аз Наврӯз то ба Наврӯз соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодии шаҳри Левакан бесобиқа рушд намуда, шаҳраку деҳоти он ободу зебо гардидааст. қайд гардид ки Наврӯз ҷашни шодиву хурсандӣ, оғози рӯзи нав ва айёми вусъати тадбирҳои ободонист. бо омадани Наврӯз чун анъана мардуми сарбаланди тоҷик корҳои созандагиро дар саросари кишвар вусъат медиҳанд. Наврӯз дар баробари табиат ҳамзамон ба қалбҳои инсонҳо шодиву хушбахтиро мебахшад. маҳз ба фасли зебои сол ва оғози кишту кори деҳқонон рост омадану таҷассуми анъанаҳои нотакрори наврӯзӣ ба монанди суманакпазӣ, бозиҳои наврӯзӣ ва сайри Наврӯз ба ин ҷашн ҳусну таровати тоза зам намуда, онро байни дигар қавму миллатҳо машҳур намудааст. дар маҷмӯъ Наврӯзи байналмилалӣ дар шаҳри Левакан бо шукӯҳи хоса ва мутобиқ ба завқи иштирокдорон ва намоиши ҳунарҳои мардумӣ, таомҳои миллӣ ва ба ташкили бозиҳои варзишӣ барпо гардид. дар даврони соҳибистиқлолии кишвар бо иқдомҳои созандаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар қатори дигар сокинони мамлакат, сокинони шаҳри Левакан ин ҷашни воқеан миллӣ ва аҷдодиро бо рӯҳияи болида ва анъанаҳои миллӣ дар фазои тантанавӣ ва сулҳу суботи сартосарӣ истиқбол намуданд.
جشن نوروز بین‌المللی از جمله قدیمترین آیین‌های سنتی و بی‌نظیرترین عنعنه ملی تاجیکان بوده. در خود تمام شکوه و عظمت فرهنگ و تمدن کهنی ما را تجسم می‌نماید. ساکنان ناحیه باباجان غفورов جشن نوروز بین‌المللی را با رعایت عنعنه‌های به خود خاص با شکوه تجلیل نمودند. ساکنان مهنتخرین ناحیه باباجان غفورов جشن نوروزро با شکوه و شهامت خاصه تجلیل نمودند. این ناحیه که یکی از کلانترین ناحیه در کشور محسوب می‌یابد، شغل اساسی مردمانش اساساً کشاورزی بوده. هر پارچه زمین را ثمرانок استفاده می‌برند و آمدن بهار و نوروز خجسته را آغاز کشت و کار بهاری، دیگرگونی‌های روزگار و همچون فصل فیض و برکت انتظار می‌شوند. پیر و برنا کارمندان کسب و کار گوناگون ناحیه باباجان غفورов امسال نوروز جهانی را در ورزشگاه جماعت دهات اسفسار تجلیل نمودند. در مکان برگزاری چورابینی‌های نوروزی خجسته‌پای نمایش محصول با عنوان هنرمندان ناحیه گلدوزی، کشیده‌دوزی، قراقدوزی، سبدبافی، آرایش دستورخوان ایدانه با رعایت عنعنه‌های ملی نوروزی، هفت‌سین و هفت‌شین کلچه‌خند و نمودهای گوناگون محصولات نانی، حولا و کلچه‌خند، عسل و قند و نبات و محصولات استحصال کارخانه‌های صنعتی سبک و خوراک‌های ناحیه باباجان غفورov به نمایش گذاشته شد. چون عنعنه نوروزی مادران روزگار دیده سومالک و آش پلو آماده نمودند. نورسان و جوانان باشند با بازی‌های نوروزی و شعر و سرودخوانی بند بودند. همچنین در این روز فرخنده به 12 نفر سابقه‌داران ساحه‌های خوجگی خلق تحفه تقدیم کرده شد. در میدان ورزشی جماعت دهات اسفسار ناحیه که با گنجایش 7000 نفر فعالیت دارد، در یک قسم آن ورزشگران مهارت خود را نشان داده، در قسم دیگری آن باشد خوراک‌های ملی نوروزی آماده کردند. نوروز در سرنوشت ملت ما و تمام میراثبران این گنجینه بی‌بهای باستانی نقش برجسته دارد. همچون پدیده ناتکرار فرهنگی و تمدنی در عین زمان جهانی شده طی هزار سالها انسان‌ها را به تحملگرایی و همدیگر فهمی، وحدت و دوستی، سازندگی و آفرندگی برای ایجاد و بنیاد زندگی بهتر، دوست داشتن حیات و طبیعت هدایت کرده است. سپس نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان از نام حکومت جمهوری تاجیکستان ساکنان ناحیه باباجان غفورov را با نوروز بین‌المللی فرارسیده تبریک نموده، اضافه کرد که تاجیکستان صاحب استقلال ما و مردم پاک‌نهاد و فرهنگ‌پرور آن میراثبر حقیقی این جشن عالمگیر اعتراف شدند، زیرا تمام سنت و آیین‌های انسان‌پرورانه نوروز محض در سرزمین اجدادی ما و در تمام قلمرو کشور بهشت‌آسایمان پاک و بی‌آلایش حفظ گردیدند. با اشاره به سنت‌های جهانی این جشن نیاگان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که نوروز در وطن محبوبمان تاجیکستان نه تنها همچون جشن فرهنگی و مردمی بلکه به صفت سنت مهم احیای طبیعت و تلاش برای فراوانی عزیز و گرامی دانسته می شود. یعنی نوروز جشن پیوند انسان با طبیعت بوده، آدمان را به عمل‌های سازندگی و آبادگرانه تلقین می‌کند و به آنها الهام و نیرو می‌بخشد. این است که مردم زحمت‌پیشه ما بعد از جشن سده و در عرفه نوروز طبق عنعنه گذشتگانمان آمادگی را به کارهای بنیادکاری از جمله کشاورزی و نهالشناسی وسعت می‌بخشند. پیشوای معظم ملت در مورد مقام نوروز و سنت و عنعنه‌های آن در سرنوشت ملت تاجیک چنین تاکید نمودند: نوروز برای ما برابر با روز استقلال دولتی بسیار عزیز و گرامی میباشد، زیرا محض به شرافت استقلال و آزادی ما آیین و سنت‌های دیرینه ملی خود از جمله نوروز را احیا نمودیم. سپس با آمدن ملکه نوروز برنامه تئاتری کننده شده اهل فرهنگ ناحیه پیشکش اشتراکداران تنتنه‌های نوروزی ناحیه باباجان غفورov گردانیده شد. در ناحیه رشت اکسیای تاجیکانه میپوشیم برگزار گردید که در این چورابینی فرهنگی فراغتی صدها نفر زنان و دختران شرکت داشتند. این تدبیر با ابتکار کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان روی دست گرفته شده دوام چند سال باز به حکم عنعنه درآمده است. گزارش دیگولی محمود از ناحیه رشت. با مقصد ارزگذاری به عنعنه‌های ملی، احساس وطندوستی و خودشناسی ملی،
инчунин баландбардоштани ҳисси зебопарастии занону духтарон ва тарғиби либосҳои миллӣ бо иқдоми Кумитаи иҷроияи Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт дар боғи фарҳангию фароғатӣ аксияи таблиғотию ташвиқотии тоҷикона мепӯшем баргузор гардид, ки дар ин чорабинӣ садҳо нафар занону бонувон аз ҷамоатҳои шаҳраку деҳот, донишкадаи омӯзгорӣ ва дигар муассисаҳои таҳсисоти миёна ширкат доштанд. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои роҳбарияти олии мамлакат аз ҷониби сохторҳои марбута ҳамасола чун баҳор рамзи зебоӣ ва шукуфоист, иқдоми тоҷикона мепӯшем дар тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ, мақомоти маҳаллӣ ва вазорату идораҳо ба роҳ монда мешавад, ки ҳадаф аз баргузории ин маъракаи мазкур тарғиби либоси миллӣ мебошад. зеро вақте ки сухан аз сару либоси миллӣ меравад, ҳатман симои зан модари тоҷик бо либоси хосаи зебо, ки дар ҳар давру замон поздори урфу одат ва анъанаҳои муқаддаси халқу миллат мебошад, пеши назар меояд. либоси миллӣ низ як рукни фарҳанги миллат ба шумор рафта, ёдгоре аз гузаштагон аст, ки дар тӯли қарнҳо муҳимияту маҳбубияти худро гум накардааст. истиқлоли давлатӣ, ки дар баробари дигар бахшҳо ба соҳаи фарҳанг таъсири амиқ гузоштааст, бо шинохти мардуми тамаддунофари тоҷик дар арсаи ҷаҳонӣ мусоидат намуд. маҳз бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон анъанаҳои миллии аҷдодӣ ва фарҳангии боюғании халқи тоҷик дар баробари дигар арзишҳои миллӣ аз нав эҳё гардиданд. вақте ки зан модари тоҷик дар ин фасли зебои баҳор куртаи атласу адрас ба чакканба бар мекунанд, ба зебоии баҳор боз як ҳусни дигар зам менамоянд. аз ин рӯ бояд занони тоҷик ҳамеша мисли баҳор зебо бошанд ва доимо анъанаҳои неки миллатро поз дошта дар тарғиби расму оинҳои миллӣ талош намоянд. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт. бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом мерасад. хайр, саломат бошед.